Patricia Sofia Capon. So ayaw din mo panglakaw kay naatay 16 ka competitor sa singing contest karong gabi una. So Miss Capon Patricia Sofia, taga-asa ka Miss? From Sabang Danau. From Sabang Danau City. Kung sa may kasulti sa mga taga-Ilayang? Unta, mag-enjoy mong tanan tonight and advance. Alright. O sa'yo katahon ni mo karong gabi una? Banal na aso in the version of Jenny. Banal na aso. O sa'yo sumpay? Saan po ba yun? Banal na aso sa sumpay! Okay, sige. Paminawa kung sa isumpay, ana. Ladies and gentlemen, let us all welcome once again Miss Patricia Sofia Capon. Kahapon sa jeep isang umaasa may komento sa kapalang kasi may nanguhuli Wow, thank you so much, contestant number 8, Miss Patricia Sofia Capon.